sangkay nga congressman, nunoy libanan an iyang aran. Mga kalagasan o batanon, kanunoy narayhat budayon. Labi na kung hiyahin na sista, nagdadalagan tangan ti paplasa. Bata tigurang man o daraga, malilipay ninunoy kumanta. Kada nasigi kita, ang congressman parahan masa. Nunoy libanan hakauswagan, diri kagud niya pababayan. Kada nasigi kita, ang congressman parahan masa. Nunoy libanan hakauswagan, diri kagud niya pababayan. Hinunoy sikat pati haluson,